तो नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपनकर हाथी आपन स्वागत जनाऊँ आउ एक नुआ ब्लॉग को आजिका ब्लॉग रे मु देखैबी मो बुढ़ा मांकर बाड़ी रे चाष केमती करंती सेही जिंसटा देखैबी आउ कोन कोन लगिछन कोन नाही एबे तो मु घर को बाहर सारलेनी आउ चालन जीवा बेसी लेट करबानी जल्दी वीडियोटा भी सारिबार अछि जिबा खाली जिबा सब जिंस देखै देकी पळि आसीबा चलो सहीटा देखिबार तो आम घरटा अछि घर बाहर सारिकी मु एठिक आसीची एठी सामना रे गोटे गली अछि गलीटा देखंतु केमती पूरा जंगल भलिया एई रास्ता देकी मु जिमी टिके बाट गला परे रहिबो मो बुढ़ा बाजी एठी चाष करंती सेही जगाटा अछि या गली भितरे भी बहुत सारा लोकंगर घर अछि मु खाली 15-20 पाद चालिक आसिया परे मु पहुंची छि वर्तमान मो बुढ़ा बांको चाष जगार एटा देख पारथो एठी हमर मो बुढ़ा बा चाष करछंती भितरु जाई कि देखेमी भितर कोन लगेछंती एबे मु भितरु आसाची भितरु आसला परे वर्तमान ए जगाटार नजारा किछि ए टाइप रो अछि या पूर्व थर जेतला आसीथिले एई सामना जगह गुडाकर सब लागितला साग लागितला वर्तमान से साग सब बिक्री गेलानी बा वर्तमान हमर सेठी चाष करछंती माने तांकर कोन उखडा उखडी सब छोटा बछा बुछी सब करछंती आउ सब जिंसरा वर्तमान तो डिटेल देखौछु रो खाली बाडे किस नागिछि एटा किस नागिछि एटा किस नगेछ एटा मेथी उड़ा हां वो वीडियो बनैते आछि तो वीडियो करते आछि एटाও কিছু ভিডিও করি এই সব জায়গা গুড়া ভিডিও করি এটা কিছু নগিব কি এটা ভেন্ডি নাকি আর এটা এইগুড়া এই পটটা সেটা সব ভেন্ডি এগুড়া সব ভেন্ডি এটা টোটাল ভেন্ডি সব ভেন্ডি এইটা আগু শাগ নগিতলা না হ্যাঁ শাগ হইতা সেটা কিছু নগিছ সেই জায়গার কিছু নগাইছ শাগ পড়িও সেটা কিস শাগ পড়িও কুশলা শাগ এটি বর্তমান আগুর শাগ নাগিতলা বর্তমান এই জায়গার দেখিপারছো এই জায়গার ভেন্ডি লাগিছি এপটটা বি ভেন্ডি লাগিছি সেটি বা চাষ করছন্তি আউ সেপটর কোবি লাগিছি এইটি বি আগুর শাগ পড়ুলা বর্তমান এটা সব সফা হই সারি এটি শাগ পড়িও হসুলে কাই না মু ভিডিও করতিনি আউ সে হসুলে মানে খুশি হউতলে সেমতি কিছু মজাক ফজাক নিয়ে সে খালি খুশি হউতলে আউ এইটি গোটে জিনিসটা আগুর এইটি যে কোবি লাগিছি দেখিপারতো সেইটি গোটে থিলা মাটি ঘর দিলা এই জায়গাটা কইବାକୁ গলে एक्चुअली মো পিসিଙ୍କ বাড়ি এটা আমো বাড়ি নুহে এটা মো পিসিଙ୍କ বাড়ি তো যেহেতু সে ଆମ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତିନି ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ବୁଢ଼ା ବା ଏଠି ଆସିକି ଚାଷ କରନ୍ତି ଚାଷ କରିବା ଭିତରେ କୋବି ଗୁଡ଼ା ଯେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୋବି ହେଇଛି କୋବି ଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ନା ଏଇଟା କିସ କୋବି ତ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଉଲକୋବି କୁହାଯାଏ ବୋଧେ ଏଇଟା ଉଲକୋବି ଗୁଡ଼ା ସେକଡ଼ର ଅଛି ବନ୍ଧାକୋବି ଅଛି ଆଉ ସେକଡ଼କୁ ଫୁଲକୋବି ଅଛି କୋବି ଗୁଡ଼ା ଖାଲି କେୟାର କହିଛି ମୁଁ ଆଗେ ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ରୁହ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଗାରେ ଖାଲି ଉଲକୋବି ଚାଷ କରାହେଇଛି ଆଉ ସେପଟକୁ ଅଛି ବନ୍ଧାକୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ଗୁଡ଼ାକ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଉପଡ଼ା ସରିଲାଣି ଆଉ ଏତିକି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଗାଁରେ କେହି ଚାଷ କରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ବିକ୍ରି ହୁଏ ମାର୍କେଟରେ ବି ୟାର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା କିସ ଜିନିଷ ମୋତେ କୁହନା କମେଣ୍ଟର ବ୍ରକୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ କେତେ ରେଟ୍ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଉପଡ଼ା ସରିଲାଣି ଆମର ଏଇଟା ନିଜେ ଚାଷ କରିକି ବିକା ବି ଯାଏ ପ୍ଲସ୍ ଘର ବି ଖିଆଯାଏ ବ୍ରକୋଲି ଗୁଡ଼ା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହେଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଫଳି ହେଇଥିଲା ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସାଇଜ୍ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ନେଇକି ତାକୁ ବିକା ସରିଲାଣି ପ୍ଲସ୍ ଖିଆ ବି ସରିଲାଣି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ ମୋତେ କିଛି କୁହନା ଆଗେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଲ ରୋଗ କରିକି ଟିକେ କୁଟା ଫୁଟା ପକା ହେଇଛି ମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଟିକେ ଭଲସେ ରଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କୋବି ଫୋବି ଯାହା ସବୁ ପୋତା ହେବ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଶୁଖି ନଥିବ ଆଉ ତା ଭିତରେ ସବୁ ପୋକ ଫୋକ ଲାଗିକି ମାଟିଟାକୁ ପୁରା ଭଲ କରିଦେବେ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଖତ ହରିକା ବି ପଡ଼ିଛି ପୁରା ଅର୍ଗାନିକ୍ ଜିନିଷ ଅଛି କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ସାର ବିଷ କାହିଁକିନା ଘର ନିଜେ କରିବା ନିଜେ ଖାଇବା ସେମିତି କିଛି ସାର ବିଷ ନାହିଁ ତ ସାର ବିଷ ପଡ଼େ ଯେତିକି ପୋକ ଫୋକ ମାରିବା ଲାଗି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବସେ ନା କି ସେମିତି ଚାଷ କରିବା ବିକ୍ରି କରିବା ଚକର ସେମିତି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ସାର ବିଷ ହେରିକା ପଡ଼େ ଏଇଠି ତ ଲାଗିଥିଲା ବ୍ରକୋଲି ସାଇଡ଼୍ରେ ଏପଟର ଅଛି ପିଆଜ ପିଆଜ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମେ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ବୋଧେ ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକିନା ତା ଉପର ଗୁଡ଼ା ଶୁଖିଗଲାଣି ବହୁତ ସାରା ପିଆଜ ଗଛ ଏଇଠି ଅଛି ସେ ଜାଗା ଏ ଜାଗା ସେ ଜାଗା ତିନିଟା ଜାଗାରେ ପାଖାପାଖି ପିଆଜ ଗଛ କରାହେଇଛି ଏ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସାରା ପିଆଜ ବାହାରିବ ଯେତେବେଳେ ପିଆଜ ବାହାରିବ ତା ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରିକି ତୁମକୁ ଦେଖେଇମି ଏତିକି ଜାଗାରେ କେତେ ସାରା ପିଆଜ ବାହାରିଛି ଠିକ୍ ଅଛି এইটা ଦେଖିପାରୁଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଡ଼ୁକା ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେନା ପୋତା ହେଇଛି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଯେଉଁ ନାଡ଼ୁକା କୁହନ୍ତି ସେଇ ନାଡ଼ୁକା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାଗ ଅଛି ଏଇ ଶାଗଟାକୁ ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ କି ନାହିଁ ମୋତେ ଆଗେ କୁହ ନା ଏଇ ଶାଗଟା ହେଉଛି ବୋଧେ ଡେଙ୍ଗା କୁଶୁଳା ଶାଗ ମୁଁ ବି ଏତେ କନଫର୍ମ ଜାଣିନାହିଁ ହେଲେ ଘରେ ମୋ ବୁଢ଼ା ବା ବୋଉମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ
तुम जब जानी मत कमेंट रे जनाओ। जस्ट टिके पूर्व आप जो देखुन ये सब कुटा भितर पड़ी छुटिया छुटिया गात भितर जो कुटा भाया पड़ी ता भर खत हरका पड़ी तो या भर कौन पोता बोधे तो यहाँ तुम जानी नी बर्तमान मत कहले या भितर अलरेडी पोता सला ये जिन गुड़ा ये कुटा गुड़ा पोता है या भितर अलरेडी पुटुल पोता सला या भितर पुटुल चाष हम से गोटे छुटिया कदली गछ भी अच्छी ये गोटे पणस गछ अच्छी ना से गोटे अच्छी आमर नड़िया गछ बाड़ीटा छुटिया किंतु गछ भितर भर्ती ये गोटे सपेता गछ भी अच्छी सपेतार भी फल हो बड़ सपेता गछटा शुभिलानी किस कहल एपटर हाँ किस कहल लंबा वीडियो यूज पेसेंस रही पेशेंस रहइबो ना काटिक करदे छुटिया सब चाष पर एटा भी होती बैगण चाष यहाँ हूँ बैगण गछ सेपटे आखु गछ दी चार्टा भी लगाई आखु गछ पर एपटर बिलाती गछटा भी एपटर बढ़ीगला बिलाती गछ एगुड़ा सेपटार किस लगी से कड़टा एटा आलू गछ ना बा बाल आलू गछ भी नगाई मुझे जान नी आलू गछ गुड़ा कि टाइप देखा आलू गछ मुझे आगुरी देखी नी आलू गछ गुड़ा मुझे फास्ट टाइम ही देखुँ तो फाइनाली मोर बाड़ी एक्सप्लोर करा सरीगला तो सहीपट जो घरटा देखिपार तो से जो हलदिया कलर घरटा से घरटा से ना मोर गाँव भाई मैंने जो अच्छा से खाली कहते जे तू कह तू निजे कृषक आउ निजे बाड़ी चाष कर समस्त जिनसा बांटी दे तो लास्ट कहते ये घरटा भितर कौन अच्छी देखेबी ये घरटा भितर गोटे स्पेशल जिनस अच्छी आउ मार्केट से भी दामिका बिक्री हुए तो मुझे कहते ये घरटा भितर ये घरटा नुहे ये घरटा पछपट को आउ गोटे घर अच्छी यही भितर अच्छी स्पेशल जिनसटा ये सामने कुटा हरका रखाई यही घरटा भितर अच्छी स्पेशल जिनसटा भितरटा अंधार हो प्राय ठीक से देखा न हो पारे तो मुझे चेष्टा करी तुमको देखा ना कि यही जिनसटा देखो टे लाइट जलैकी टे लाइट सर्ट अच्छे या भितर जिनसटा देखिपारतु केमती ना चाषटा कराई ये जिनसटा हूँ छतु एटा किस छतु ये छतुर नाम जानी या भर छतु चाष भी होती छतु चाष स्टाइल आगुरी जो कुटा फुटा पकई केमती करा जाए एटा किंतु केमती गोटे बाउंसर भाड़ार बंधा ही बाउंस भाड़ा उपरे ताकू एमती प्लास्टिक बैग्र सब टांगिकी ता भितर कौन सब कुटा फुटा हरका सब देकी छतु मଞ୍ଜି पड़ी फाइनाली टोटाल उपर कहवाक गले एतिकी जिनस थिला एबे वीडियोटा को एंड करवा आउ बेसी किछि नाही ए छुटिया बाटर आ केते चाष हो पारे जदि जगह आहरी बड़ था आहरी बड़ किछि हो पार था माने बेसी किछि चाष हो पार था बाम जाऊ सरीगला छत्र पकेलु छतु कर दीची हैं हाँ हैं झरकाटा खोल देनी झरकाटा खोल दी मार देची झरका हैला हाँ बाहर जानो छतु हाँ टिके बाहर गुटे बैग रु टिके बाहर आवाजी फेर 8 दिन पर बाहर जाइए कहते तो फाइनाली मो वीडियो करिया सरी एबे मु पळेबी आम घर को जदि वीडियोटा भल लागिथिबो ताले मो चैनल टाको सब्सक्राइब करियो मो वीडियो गोटे लाइक करिवे ताले मु जानिबि जे मते किछि गोटे मोटिवेट मिलियो जे हां लोक माने देखुछंती मु आगु कोई वीडियो कर पारि रहिली देखावा एक वीडियो रे जय जगन्नाथ।